Danasoy, ating bayong buklat a resort, kiniking balening bacolor, tiktak yaking kasanting, at tiktak ya mo naman king kamuran. Uling king halagang 12,999 is tong weekdays, at 15,000 naman is tong weekend. Malyari na kayong mag-outing, mag-team building, o kaya naman mag-reunion, kaya beding kaya ang pamilya, ding plastic mong kaluguran, uling panigurado mag-enjoy kayo pin Kenny Soy. At malyari yun yung ganapan na dyang nanong klaseng okasyon Kenny Soy at uling ping paratang napin ing Pasko. Malyari kayo pin mag-Christmas party Kenny. Inya naman nano pang panay nyo Soy. Tara na! Kenny! Casa Luxuria Private Resort Soy! Kasalukuyan ng makatalakad king barangay Kalibot-Bot, Bacolor, Pampanga Soy. At para ba kalitang inaayo magkasakit panaluntunan ini, ibili ko niya mo pin ing link na ning Google Map king caption. Ing tutunan niyan Soy, kalub ko pa mo pin king resort ay ni ay talaga namang may nga paluwa na ako, makanano naman kasi makantini yaping makantini ing apa ni na pong resort na pangarapan kupin king kana kung bie. Lawen nyo naman Soy, inyang kalub kupin kini talagang may amaze na ako. Makanano naman kasi mag-umpisa king babo, hanggang king lalam, luklukan, lamesa, at syempre rin kanilang appliances. Ay talaga namang bayong-bayo Soy, malyari na lang gasgasan. Kayo mo namang kumainip Kenny Soy, uling malyari kayo ping mamyalong cards game, kalupan napin ning uno. Inya naman ing gawa ko Soy, megmala prinsesa na ako mo naman, kani pang malakas ang daping supa. At syempre, ing kanilang dining table, nanungno ka rin kumpleto na mo namang gamit kusina. At syempre, atin laping kani pang malakasan a refrigerator, lababong masanting, ampong, bay, taksapo, mukyata naman babo. Ay! Kauki mo pin babo Soy, saga na lapin kaya kayo dining adwa daping kwarto, nanungno ka rin ing mumo ng kwarto, at inyapin netong double deck, at katsapan kano Kenny, adyang apat na katao, at inya mo namang si Arkin Babo ini Soy, at ing pangaduang kwarto naman, adwa yaping double deck, at katsapan Kenny, adyang 8 katao Soy. At istong linwal na aman kening karilang balcony, talaga naman bumungad yaping kaya kayo ing masanting a view, at syempre aki iya mo naman kening babo, ing masanting damo namang swimming pool. King sobra ko pin pang-excite Soy, linwal na ako pin kening lalang para bang kanita abat chawang kunyapin, ining masanting, marimla, at talaga naman presko daping swimming pool. At inya pa talagang supa ini Soy. At syempre, tiya mo naman billiard table ini, nanungno ka rin kumpleto na rin bola. At syempre, malyari kayo mo na mag-bidyoki Kenny Soy. O diba, kanya mo magtampisok, king karelang swimming pool Soy. At syempre, malyari kayo mo na magluto, adyang na ng klaseng luto Soy, malyari yung iluto Ken. Ay, luluto ng luluto. Ay, uling kumpleto lang mo namang gamit at tilapin kayo ng rice cooker, electric kettle, lababo, sandok, miyaliwang klaseng kubyerto. At atila mo naman stove kening kiluwal Soy para bang kanita mamaokit ang kilo. Kening terrace naman, kening lalam Soy, at tilapin netong muna man CR Kenny, at syempre luban tanepin, ing magsilbing kwarto kupin, kilub napin ng 24 oras, yapin ing master bedroom Soy, at inyaping maragul akama ini. At syempre, sarili mo naman, ing karelang CR, at inya mo naman toilet yan, ampong. Sawa atoy ni natin Soy, balo yun na, istong magdala kuping tuwalya, oras na, para bang kanita may presko naman, ing katawang kung bolang, uling talaga namang makapanagkaiyaping mag-swimming, ining karilang swimming pool Soy. Oy, tana puli, kas naling malana linto niya, piningat siya ng bolang Soy, tsaka na magdive pa una salo. Ing tutunan niyan Soy, uling aldol domi papalitan yapin ing danom na nin karelang swimming pool, ay talaga naman aneng kapreskuan, at atinya pa talagang tulutulong falls ka rin Soy. Oy, tana po, tinoto na ning buntok ng bolang, at syempre, ing piya kasikat akaweng aso. Oy, tana po, ngangangaya po mo yung bolang. At istong pinatak nepin nga lasyete na lang bengi at dinalumdum na, oy ni naman ing bumungad kaya kayo. Sabi ko na tayo, Soy, istong bengi talagang masanting yamo naman ing resort ay ni. Lawen nyo naman nagumpisa pingkeling babo, ay talaga namang makapagmulalaya. At syempre, talaga namang malyari kayo mo nung magpaletrato Ken. Lawen ko mo nung ilang mga inggit ding marites king siping yung bale. O diba, lawen nyo naman Soy, king halagang 12,000 mo istong weekdays, at 15,000 pesos mo naman is tong weekends, atin na kayong makantining kasanting aresto. Masanting ya mo naman is tong bengi, ing karelang swimming pool Soy, uling talagang atiya pang sulu-sulu. At metong mo naman kanang aburyanan ko Soy, talaga naman kaping kumainip Kenny, uling malyari kaping mamyalong billiard, uling atin laping Kenny, mini billiard table. Alay, taksapo. At uling ping kumpleto laping gamit pa magluto Kenny Soy, ay talaga naman na kami muna magkasakit magluto Kenny.
Kenny. Makanano naman kasi, kawali, kasirola, talaga namang kumpletong-kumpleto. O syempre, oy tanapupe, kananaling at tsalang bolang, lima, subong garapal neso. Ay! Oy tana po, pelalong hotdog soy penyubo na nyama. At kaya rimiping mengan soy, oras na para bangka nita mag-happy-happy. Syempre, magbadyo kita mo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. So, time check para baka apat na ngayon kaya kayo na alang bumawal kaya kayo kasi it's 3 a.m. na. Yan o, 3 a.m. 3 a.m. na, alabang babawal kayong bidyoke. So, buling lang sabihin, alang bumawal kaya kayo nung magbidyoke kayong hanggang aba! Inya naman ano pang paninay nyo soy, tikdo na kayo ken, magpabook na kayo pin, kining resort ay ni para bang kanita, maging masayayapin, inke kayong outing. Para naman kikaragdagan na kutang ampong impormasyon, kalupa napin nung pakanalo magpabook, bisitahan at i-message sila mo, king kanilang Facebook page soy, i-follow at i-like nyo na lang naman para bang kanita, lagi king updated, king kanilang resort, lalawin nita kanilang kalendaryo soy, para bang kanita, balo yun nung nanong available date na.